Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Одаморо биёгӯ Муртазо. Чӣ ҳол дорӣ бародар? Добро. Всё есть у нас, брат. Говядины и картошка там с овощной зелень. Салом алейкум. Салом алейкум. Сози хуби ака. Алҳамдулиллоҳ мешава. Шукр раҳмат. Соз хуб. Сколько? Одно? Мешава. Алҳамдулиллоҳ. Соз тенч. Хуш омадем, бародари. Как дела? Всё нормально, Константин, серьёзно. Жунайд. Лабайс. Константин, серьёзно. Ки ин Жунайд нешта? Салом, бародар. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Как дела? Всё нормально. Привет. Всё нормально. Салом, бародар. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Исмоил Созир адно мешава. Алҳамдулиллоҳ раҳмат. Шумо созин хубен? Канеса ягон дари қулфдор бишканамаш. Телефон дигар лети Муртаза. Брат, я тебя знаю. Константин, откуда знаешь меня? Хуби иншаллоҳ ака ягон ҷои кор неста. Чӣ кор боша? Хуби иншаллоҳ ака ягон ҷои кор чӣ кор боша? Чӣ кор меояд дастон? Фарқ надорад ака. Чӣ хел фарқ надорад? Чӣ хел даст чӣ кор мебиёхи? Стройка кор мекунӣ? Салом алейкум. Сози хубе брат, кору соза дига. Соз боша тоҷики аст али? Бале аст аё. Исмоил дар хотират ҳаст мошинбозори Ваҳдат да ҷоя будем. Неъмат Азаматуллоҳ. Не рости гап будем бисёр будем дар мошинбозор. Кадомша меги? Кадом рӯз буд? Ягон картошка жарит кун дар кор нест. Ака неста ягон пахтачинӣ бирем. Ягон аксияи дигар аст. Не ҳамин аксияи Қуртоб ҳамин рӯзаю пага. Пага то бегаҳра аксияи Қуртоб идома дора. Тоҷики Константин биё афтаиҷа бо мана рӯс нагир рӯси чақчақ накати ман. Фаҳмон насиб боли мео Қуртоб хӯри бра. Биё ҳатман биёем бародари азиз. Фаҳмон насиб гам ака кадом сол ту карда буд? Чӣ балоз дар рӯз ҳама Константино пайдо шуданд? Саиди додар ма худут як додари дига. Зинда бош ака Исмоил мантуро тайёр кун меом ҳозир. Ҳастай манту ҳастай биёем бародари азиз. Қуртоб иними бегаҳ то бегаҳра аксияш давом дора бо пага то бегаҳра тамом ба ҳамин халос. Қуртоби 200 сима аксияш буд мешаба. Как что ҳозирам вақт дорен иними рӯз, инаи рӯз панҷшанбе то шава ва бо рӯзи ҷумъа то бегаҳра. Вақтай хезем биёен Қуртоба занен як чойник чой қатӣ. Дар кафе мо бародарои азиз як чойник чой пул қатия дигаш ҳамаш бепул. 100 чойник чойам хӯри бепул аст. Фарқ надорад ту 10 чойник чой мехӯрӣ, 20 чойник чой мехӯрӣ, ҳамин як таша платит мекунӣ тамом.
ранги чӣ карагем ша? Салом азиз фара. Ва алайкум ассалом. бале бародарои азиз, ва инчунин пагоҳ рӯзи ҷумъа насиб карда бошад 10 нафарда китоби Қуръони Карим тақсим мекунам. какшто кадоме ки саҳар барвақт омад шонси гирифтани китоба дорам. барое ки ман ҷудо намекунам бародарои азиз. ҳамин касе ки омад нияташ барои гирифтани китоб бошад, мебиё мегира мера дига тамом. буд меша нагӯ ака ки мардум шумуд мебинад. не вай рӯз неста ага. салому алейкум ака. казан кабоб ҳаст? бале ҳаста казан кабоб. бале казан кабобам ҳастай, ош, лагман, шӯрбо, манту, қурутоби ба гӯшт, қурутоби бе гӯшт, фатиршӯрбо ҳастай. фатиршӯрбо монан гизала фатиршӯрбоай. хоб баъд диҷа казан кабобай, моҳиай, шашликай, самбусай, тортай. торту печени мечениам хеле. қурутоби тоҷикӣ дар Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводская 68. қурутобхонаи Исмоилда. қурутоб буда гап нест. саломат бошем. кали гӯштфурӯш ку? кали гӯштфурӯш дар ҳамин ҷай. фатирмаска нестай? не фатирмаска нест. на казан кабобша нахӯрем ки шикамдард мешин. ҳамин одаме ҳамин гапа гуфтай, авай ём як бол туга каша сахт кунам, магарам пешай Тоҷикистон равӣ. то соати чанд кор мекунед ака? то соатҳои 23-24 шава. ака ҳамун паспорта реклама накардӣ? кадом паспорта мегӣ? салом қурутоб. мумкинитон бале қурутоб мекунем. қурутоб мекунем, қурутоб дорем. 200 рубл қурутоб аксия пага то бегаҳра давом дорад. баъди ӯ ҳамаш қимат мешавад. нагӯй хеле чуа. салому алейкум. ба пеш зинда бошен. раҳмат. дина задем ака қурутоба бовар кун роҳи хонара гум кардем. ба ёфтӣ роҳи хоната ё наёфтӣ? чӣ хеле карӣ? ки ҷо рафтӣ ба наёфтӣ рафта. ба пеш зинда бошӣ. раҳмат. яке мерам. биёем бародарои азиз, пагоҳ то бегаҳ то саатҳои 23-24 шаба вақт дорем. бародарои азиз, аксияи қурутоб ҳатто ҳам вақта давом мекунад. аксияи қурутоби 200 рубла. баъди вай баъд бо нархи худаш да мебиё қурутоба. биёем бародаро, бачаҳора биёгӯ. қурутоб курут қатияй ё ки чака қатӣ? чака қатӣ. чака қатияй. ман зоҳиршод доктор мухлиси шумоем ака. зинда бошӣ. зоҳиршод зинда бошӣ. ин қурутоба хурд рост метро Рибацкий омад. баъд хонашон роҳӣ кардам. ҷотона мегуфтем қурутоб. Санкт-Петербург, метро Приморская, Железноводская 68. салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамун кастуни мана Муртазо биёр хуно хӯрдум ба худо. Да ҳиҷома. салом алейкум ачом ту дидёд реч. ҳам ту суҳбат раҳмат ака. ва алейкум ассалом. салом алейкум бобо Исмоил. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ака саҳри иншаалло меом ба сари китоб. биёем ба як бародари тоҷик гум карда як рӯз ёфта. мега биём. шумо писари кӣ мешавед? аси меган писари худораҳматии Маҳмад Юсуф.
سوزین اکا خوبین میشوه الحمدلله رحمت اسماعیل دالده که بخوریم دالده نصیب رویم تاجیکستان بیاییم دالده را تشکیل میکنیم این دفعه اکا اوش تونم یک خوریم نصیب باشه بیاین برادر اوش من اوش گیزلای سلام علیکم عزیزان بچه های ایرکوس توقی گلدوزی تا کجا کردی نمیتوبه توقی گلدوزی در خونه اکا اسماعیل بلیت اکا اکسیا میکنی بلیت اکسیا نصیب امی یک ماهی رمضان بلیت حال خود اکسیا یک ماهی رمضان فهمیدی مرتضی می یک ماهی رمضان می اول تا آخر بلیت اکسیا دجو ما карамел кандина дромадым якум бор ник ма алиш кардам ник талиш карди хай соз исмоил чида қуртои шумо гӯш надора дора қуртои ба гӯштам дорем бе гӯштам ош девзира ми не девзира не ай биринҷи ҳалалияй ҳиллатияям хеле авая исмоил чида қуртои шумо гӯш надора дора ака ҳамун доруҳои таърифия чӣ хел гирем дар ҳамин адрес монай бародаро ҳамин метро приморский мебиён мегирен ҳаминҷа исмоил чида қуртои шумо дора гӯш бародар исмоил бой сози алҳамдулилло мешава қуртои ба гӯштам дорем қуртои бегӯшт не ки максида қуртои бегӯшта қуртоби тоҷикистоно ёд кардем насиб тоб мехӯрем брат биёин ҳатман бобо исмоил имрӯз дар як канал даромадам вмкб ночор хати суманчи ҷанг доштам вмкбро шумо гуфтаен шайтонай ҳамина мефаҳмонди бобо исмоил нагуфтам ягон чи ягон одама ман ягон одама ягон чи нагуфтам бори ман накунен ягон чира дар линги манам ягон чира набанден и тӯҳмата нисбати манам накунед вмкбш кия ё суманчикш кия ман надонам ягон тинора зинда бошӣ се сомон қатъи ака гӯи фил кушам бо ака зафар зинда сози ака хуби я саволу дорум ака лангарӣ ёфта корча задагира не наёфта ака исмоил сози мо шарифи рамазон бепул боша ҳаҷ қабулай товар насиб боша кай мерай ватан рӯзи диюмда бародар исфара биошхӯри китоб паго рӯзи ҷумъа фо ёфта шака бале чира ёфта не наёфта не амрӯз сухана ёхи бародар ҳамун рӯзи ҷумъа соати 8:08 салому алейкум акаи лангарӣ ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ай дасти лангарӣ ҳеч намеянависта видеош биромад ёфташ исмоил қуртовта задем гап нестай зинда бошӣ шӯҳрат назаров зинда бошӣ ина эй бародар мега китоби қуръон озгире мегум не пага вмкб барои видео гуфтаи кадомеро видео кардан дар корай хта гуфтаи гапо суман чӣ гуфт ман шуморо ягон чиро тӯҳмат накардам вмкбш кияй суман чӣ киш кияй хит шумо мана як бор хушрӯ фаҳмонед хеле ака сози навзӣ хоб исмоил даходи якмоҳа ман да ту должином хезима чоту чотиём корча задаги ягон шиноси лангарӣ будай не одам баъзе чизое ҳастае ки дар ҳар ка гуфтан дуруст нест ака ман қосим аз Челябин зинда бошӣ қосим Челяб Бадахшон эй кадом одама гуфте Сайнабиев Абдураҳмон ин кадом одама ака ҳамун дарои барояр ахирӣ буд бале ҳастай бародар киноро аз аввалаш набошӣ намефаҳмӣ гӯй ака бале рост
салом чихе ва алейкум ассалом падре як нарша мегуфте нарх чира 1200 рубл ягон бор худбодиён рафтагин бале рафтагиам ака исмоил да перм адреси ҷума надорӣ не да перм адреси ҷума надорӣ ака исмоил да перм адреси ҷума не намедонам да перм адреси ҷума нархҳои билето ай киҷо ба киҷо ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ созен хубен насиб боша инсогуд биёем бародарои азиз тюмен чӣ тюмен не нарафтам тюмен кала салом бугу гап неста яка неста ягон дору барои баҳс кардани ҳаста хоб гарантия дорад доротунака гарантия не гарантия надорад челябинский куда едешь челябинск намерам тоҷикистон мерам биё хеле вай накунем шумо ҳамин як гапо як капо як корое мегӯем ки ҳамин ягон зота ягон чӣ нагуфтем сари манам вайрон накӯ ман намешиносум суманчи кияй вообще суманчи кохӣ ту худат ки тага бурда овардаси да байн бо гапкашаку гапёрак охчон даҳан надоранд наметавонанд гуфта ки бо ту занг зада гуфтеси ту нависондеси даиҷа мерам иншоалло даоҷарам эфир мекунам охир раҷаб чиқи заказ кунам ака дар чиз дро дар ватсап ҷамоат си мегӯям ба пеш зинда боша айнои бачаҳои бакарон салом бачаҳои бакарон зинда бошед парвардигори олам нигаҳбон боша ака душман салому алейкум усмон ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ салому алейкум бародар чӣ хеле меша алҳамдулилло соз ака исмоил ман дар чақчақот гап зинда бошӣ гап нест зинда бошӣ саломат бошӣ ака исмоил иншаалло рамазонда хароб меша иншаалло короче эфират маънӣ накард барои чӣ гарсуз доре гарсуз не гарсуз надоре салому алейкум из курдистона персидского народа зинда
زنده باشی زبایره تخوندین که همین تاجیکی گازایسه بود همین زبایره تخوگو با این روز بای خیلی نویسنده سر ایر در افیرات گاب نیست که زنده باشی اما زبایره دینا تاجیکی نویسنده سه بودی با این روز خطا کرد کاری کو چون کاری تی خیلی کاری امر جزیر کاری سلام علیکم توقع پیشکش برات افغانستان در خدمت کردگی و شهمیانت یک айдаст я хелиш гапи со задан намеяд серано гапи бачона меган шеринари нахо кадом нафарое ки мехоҳад дар эфир суҳбат кардан ина ман силкара дар силкара дар телеграм группаи тоҷикони русиярам партофтам дар канали истимолӣ тоҷикам кадометон ки мехоҳен эфир да суҳбат кардан телеграм группаи тоҷикони русия дуроен дар онҷо силкаи эфира партофтагиам баъд дар канали ютуби истимолӣ тоҷикам партофтагиам метавонен ай ҳар диҷош овоз не зинда бошем бародарои азиз хоб кайда билет дорӣ рӯзи дуюмда давай рафти хона рафтӣ ахта эҳтиёт ки ман ҳамҷа як кам иқа салат хӯрам меган салат хӯри хароб мешӣ иқа бодрингу помидор хӯрам меган овоши одама хароб мекунад файзинисон нависондаи ман як модари шумо не ки ҳамиқа халтаи чаккаи дуздидам хӯрдам қати дугонаам бача буги ки ин шишт хӯрдана сар шуда ки агар и акара нагӯӣ ки бира хокин намекуша эфира иҷа картошка будай иҷа шуда иқа кавти қапи оя ҳамҷа нигоҳ дорад бева чизои бехӯрдагӣ ва мардума нишон тем охӣ меган ҳами бодринга хӯрид хароб мешӣ мевагӣ чи овоши бодрингу кавти павтиам хӯрӣ иҷа чақчақ дору ҳамҷа нигоҳ дора салом алейкум ва алейкум ассалом варак я 6 гектар барфай биё дар душанбе буровемаш мерем иншоалло ман наём биё соати чанд дар душанбе мешавед соати 23:35 рӯзи дуюм соати 23:35 шабона бобои исмоил силкара дар коммент закрепит кун бобош ман наметавонам закрепит кара муртазо даҳани ҷурғоторо биёр даҳнакошона махкам кун иншаалло рамазонда дига хӯрда наметавонӣ хароб меша яка кам будам ака иншаалло ака ганда эфирота дӯст медорам ждат мекунам фақат зинда бошӣ ҳазор раҳмат дар гапи бародар як картошка мегирем
Kira, Akir Rüstem'e mi gi? Akir Rüstem da berun işte gel. Nabiyuf Abdurrahim kiye? Nevay nemeşe yak samsa khuraka ba in gapuş. Zinda باشین برادرای عزیز همه کسا خوش آمدین کم کم صحبت نکنیم چق چق میکنیم شتا بی وقت شما خوش شود سلام اسماعیل جان و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گپ نیست در افیر اکا جان زنده باشین حالی دادرم بیا جسور میکنم بینده زنده و سلامت باشی اسماعیل جان الحمدلله رحمت اکا نصیب باشه افیر تا ساعت چند سر میتی حالی نمیدونم اخیم بخو سلام اسماعیل چی به در کیسه دراو کلان بعد گپ زدی این قسم علف بخر سلام اسماعیل چی به در قصه دراو کلانی بعد گپ زدی این قصه علف بخر چی کلانی بعد گپ زدی موجوده رحمان و دردی سر تنه بیدیم زنده باشین هزار همه ای مردم کدام ای همین دهه ای ما ای خونه ای ما رو میدونه در کجای یم سراخ میدونه در کجای من با میگم ای 5 کیلومتر زیاد ای ای خونه ای ما تا هم زمینای ما رو همه مردم دهه مون میدونن در کجا بود میگم در روز 4 بار 5 بار میرفتم اونجا میخندن 10,000 مگایو نبودم میلیسا بودن عدل بود عدل پتراگراسکی 10,000 ما قبل گرفتم سلام علیکم و علیکم السلام اکا اسماعیل بودرینگ عمر ادامه ده اینگه پناگو چند کس دراو کدین در 2 روز 7 گکتر درایدین بسیاری بدین بسیاری نه بچه های بکران همینجا یه برادره که گفت ای بکرانم کو اوای که جا شد همون برادره که ای بکران نایکو اوای رود زکرای ایدیس وی دره там мегабалтай так عارف ابراهیمов گوشه اینجا سگیلای ایو رو میشناسی بچه یکی شریفه تو بشت کدی که 5 تا بشت کدی که 5 رفتن ما ویدیو کارات که میکنم نکدی نیفتم افیر در روزی بعدم گفتم نیفتم اکا خوبی بسری گپی بزب نمیگوی اکا خوب بصبری گپ بزب نمیگوی این بچه‌ای که بکران بودن اوایو نویسونن اینجا یا برادر همینجا گفت ای بکرانم کوین این بچهای بکران میدونن قلیو دا همین بری بکران های همون زمینای تقوی من میدونن دا هم بری بکران قلیو دا سلام چوکادی سازی اکا یا خدمت اگر امکانیت باشه نمره بابا لنگری رانتی ده اینجا داده سلام علیکم اسماعیل برادر پگا بیام برای کتاب بیاین اکا شناختی انیسابانو نه نشناختم انیسابانو کیت نگفتی چند کسا دراو کردین بسیاری بدیم راستی گپ در یادمون قنسته که بسیاری بدیم تقوی میرزا شریف ای بکران ملنگ میگنش قلیو اتشتا قلیو زبایرت تخو گفت قلیو اتا قل ای او خدا صبر بده آمین رای که نمراش لنگری رای قصدی واسه اگر نه شناس میشیم ای گمشه بای کلی داره که کسی هسته ما دیلارو میته
Ромнун дошт, чином дошт. Мариям СТВ буду ва иш чином дошт, ам ду кас кали доштанак. Дукри Салоҳ наздикай. Не Дукри Салоҳро нам. Это Қуртов. Да. Эшони Нуруддинан читон мешава? Ҳеҷ намешава бародар. Ова ака. Шух соз кадай забори чӯбӣ. Бале, бале кардам. Чиза кас кардам? Гӯшти ё бегӯшт? Бехар, бром берун так. ها؟ چرا؟ این اولی نموند یا کار میکنم و گیره بره اخی اکا حاجی چید میشه بچه تقوی مای حاجی بابای قند خشتا برتونه نه نه هیچ نه اسماعیل برادر سلام علیک نگرفتی و سپید نکردی و علیکم السلام و رحمت الله دشمن زیری پا نه اومدم جد او سلام علیکم و رحمت الله و برکاته چه خیلی برادر خوش اومدی چه خیلی اکا سازی خوبی ها خوش اومدی گذاری اکا چی گیرم برادر ها سوزه باز زیرا خودم خوردم شد من توشم خوبه همش سازه اکا همونجا زکاس کنی چیزی میکنه طرفای واسه رفتگی بله اکا اسماعیل تولد چنده 1993 قط 92 مکتبیان رو خوندگیم زنده باشی یاد داری گفتگی بدون ساموسه پزی میرم سهراب ملیبویف نرسیده یادم نیست خوبی کات سرت کات کم کم بخری چو میکنه سلام اسماعیل تو رو هم لونتی که افیر شدی ها منیسه دوستوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلی الله علیه وسلم چی بلنگاری افیر نمیکنه نمیدونم من همین روز افیرم با فکرم پگاه اگر تونم مثبت کنم افیر میکنم ممکن تو روز رفتن میخواه دو افیر دیگه کنم ده روز دوشنبه ساعت 14:00 روز شنبه ساعت 14:00 رجیستراسیامون سر میشه ساعت 16:45 پروازمون سلام و علیکم اسماعیل جان سلطان چای مرغ просто همشهری دلم میسوزه در وحدت سیتی برای چی دلت میسوزه برای چی میسوزه مونیسه دوستا ای اکا ایوف پیتر میرم گفتم کو سامبوسا پزی مونده نباشید سلامت باشید سازی خوبی اکا الحمدلله اکا آدرسی آشخانه میگفتی پیشکی رحمت سانت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلезноводск شصت سلام علیکم اکا اسماعیل سلامت خوبه الحمدلله میشه فاروق قربانزاده لنگو با تاجیکستان اومدی افیر نمیکنی میکنم انشالله همین تو یک مرتکی به عقل شرط های همینجا پت پت کنی مونیسه ها شرط های چی با شرط های همینجا پت پت نکرم اونه که ما گاوز ایسیم اکا پت پت گوشای تو که گپای ما را پت پت فهمه значит پت پت خواه اما کسی یه بار پت پت کنین اکا افیر نمیکنین تاجیکستان بریم میکنیم انشاءالله اکا اسماعیل باور میکنی پیشتر یک میدیدم ویدیو تا راستی گپ شمود میدیدم слишком یک هفته پیش یک افیر تا پول تماشا کردم سخت مقهور شده دوشی بهترین انسان زنده باشی دلوار امیرجان سلامت باشی زنده باشی کجای میره تاجیکستان زنده باشی پت پت ایرکوتسک سلام زنده اینا دیدی چند تا پت پت شد بوریسا
پاد بسپلک. بس برادرم. موسی احمد زنده باشه. موسی احمد و ویدیو 5 نیفتم روسیگا. انسان زنده دلی سلامت باش. سلام اسماعیل جان گپ نیست. در قرطباتون سلامت باشین. بلال عزت هزار رحمت. اکا سلام علیکم. یک بار دیگه یکا آقای موسیقی اکا سالش مرغای برای همین پت میکنه. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرغ کرک چی میشه و بروسی؟ اکای رستم مرغ کرک بروسی چی میشه؟ ها؟ ای نه یه سسر کنه. اکای قوسی مرغ کرک کوریتسا بره منی. ای نه یه سسرکه نمیشه. نه سسرکه و دیگه نمود مرغه. سسرکه مرغ دیگه خیره. این مرغای مایده که سسرکه میگن. نه مرغ کرک سسرکه نمیشه. نام دیگه دراکه. کوریتسا بره منی. کوریتسا بره منی. نه یه سسرکه دیگه چه؟ اینی اکای قاسم بختم سسرکه مرغای مایده اکای که بره سسرکه میگن. وای ذاتی مرغ سسرکه کرک نه. شکر کی میخنده همه. نه ایده اودا مرغ کرک چی میشه گفت سوال داد برای ما یکی دیو دوزا خروبه سر میشه و بگم انشاءالله. ها مرغ کرک همینجا یگون کس پاتو کرابسوی کریتسا نمیشه. نه کرابسوی نمیشه. سلام علیکم برن. اکا بامید جوابتی سوالاشون اکا سر تا ویران میشه. بیستمی مرد بلیت بینم که اسماعیل من در همین شما رو من اول بعد میدیدم اکا والا خیلی بعد میدیدی سوز آخی یا سرود دور جوانی تانخان غوک پرس چی میشه غوک نمیدونم. بعد فهمیدم ای وحدتی با وحدتی فرقش یک ملت محل بازی میکنیم اونیسا. کلیوش کمش دهید کازان کباب هم زور نکیم. هزار رحمت کلان شیرای نر زنده باشه بلال جون. عزت زنده باشه. هزار رحمت. سلام علیکم. و نصیب کردگی باشه روزی شنبه شبش ساعتای 23 و 35 در دوشنبه میرسم. نصیب یک ماهی رمضان در دوشنبه میگذرونیم انشاءالله. اکا اسماعیل زویزده کو چوکا دیدن رادیو زدی برومای هیچی گپ زدیم صحبت کردیم پت با سر شده. گفته میره باید هیچ کداگی سر اونو لنز کرایه و نزدیک کسیده نسید که یفتش. سلام علیکم اکا همون دوره جوانی را دوامش نقل نکردی اکا اسماعیل جان. دوامش چیشه نقل کنم کجاش نقل ای اکا چیه میلیسه کو بگوش مفهوم میلیسیه را نویسن. اسماعیل جان لنگری بچه کورچه زدگی را یفته نه یفته. ها تی چی یافتی؟ تی چی یافتی؟ چی؟ نه ای سسرکه وای ذاتی مرغه ای نسیت کرم نمیشه. این اینجا نویسندگی انالی ببین کلیوشکا میشه. کلیوشکا دروغ گوه روسیا گوه کنه. ای دروغ گوه دروغ گوه گفته میره باید هیچ نسیت که میشه و نویسته محمد علی رجب نسیت که این نویسنده
Действительно, наседка баша. Правда, туристу. Мегум Питер Браун дар кафе администратор шавам. Администратор дар кор нест. Хуртобод дар хона занам мекунад, дар таво дар ҷӯш мешавам ки ака Исмоил. Агар не медад вай дурада, значит поджелуд железаштаги. Равғани чӣ қатъя? Равғани зағир баъзе одам да маъқул нест. Нав эфир дошт ки ёфтем лангари бачаи коча задагиро ёфтем. Рости гап намедонам ина. Нав эфир дошт ки ёфтем. Насетка мешава. Нав эфир дошт. Чхеля ка? Созя ка ясалом. Хуби чокари? Самир ёфт маладес. Дар бораи рӯзи якшанбе маълумоте чӣ гапай чорабиниай? бале бародарои азиз, рӯзи якшанбе дар шаҳри Санкт Петербург чорабинии соҳибкорои ватанӣ соҳибкороанд. Короче вохӯрӣ бо соҳибкороай. Кадометон ки дар Питер рӯзи якшанбе бекор бошед, занен равен амуҷа равен, хеле чизои нав мефаҳмен. Уҷа ай тендер соҳиби кор шуда намефаҳмонанд, бизнес тренда мефаҳмонанд. Ҳама дар ин бора хулоса ҳам уҷа бо бисёр соҳибкорои муваффақ шудагӣ дар соҳаҳои худшон ва ё мебинанд ва ё ягон чи гав мезананд. Хеле чиза ёд мегирем. Ака худат биёй уҷа маҳкам мешавад. Не додарам ҳамиҷа ман маҳкам намешавам. Ҳамиҷа коргаром ҳамаш ҳамиҷаанд. Худам просто мерам мебиём бо худованд насиб добоша. Ман дворниким бурам мешава. Бале мешава бародар, чӣ ба намешава? Дворники манам як вақт дворникӣ карагиём. Чӣ ҷои западлошад дворникӣ? Дворникиро ҳеҷ ҷои айбиш нест. Равен иштирок кунен, иншааллоҳ кӯшиш кунен ҳамин коро бироен, марда ососа бизнес дагзарен. Бародаро биёен кафеи Исмоил беҳад таомҳои болаззат бетаъриф мо бисёр мерем. Тақдим мекунам ҳамаи чизашон ҳалол меёбад. Омин. Зинда бошӣ, саломат бошӣ. Раҳмат. Билолҷон Иззатов, саломат бош. Сузанна Маҳмадова, салом. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Адресота поён кун, ранги одамо бишин. Дастота поён кун, ранги одамо бишин. Бо ранги чӣ шиштам охи сарам дард дорад. Ним ҷои сарам дард кашида. Салом алейкум. Чӣ гирем? Лагман да ну минимум это будет. Повар может. Нет, он уехал. Лагман есть, но мы не можем раздавать его. Отдавай. Манту есть. Манту, шурба тоже все. Не Саш, шурба закончится. Плов есть? Плов есть свежий. После обед плов. Плов после обед. Кто? Да. Кроме лагман все научи. Ака Исмоил насетка мешавад. Насетека мешавад. Насетек. Як ман 5 сол дар Россия будам, 2 солаш дар шаверма гузашт, 3 соли дигар дар дворникӣ. Ош лам шудага. Не оши хуба. Макарона ои ҷӯш қатӣ бушу лакмана дар болош бор кун. Дар микроволновка монд меша лакман. Ин лакмани ухелӣ нестай, дурӯғ гуфтӣ. Ин лакмани дасткани хушрӯа. Да. А? Щас.
Поэтому We are the brave, we are the bold.